L'orthographe. A sans accent et A avec accent. J'observe et je découvre. La mosquée a un beau minaret. Les mosquées ont de beaux minarets. L'esplanade de la mosquée sert à la prière. Les esplanades des mosquées servent à la prière. Donc, في جملة A, ou la phrase A, عندنا la mosquée a un beau minaret, يعني المسجد لديه صومعة جميلة. La phrase B, الجمع هنا المفرد هنا الجمع. يعني هنا singulier هنا pluriel. Les mosquées ont de beaux minarets. مساجد لديهم صوامع جميلة. L'esplanade de la mosquée مساحة ديال المسجد sert à la prière تصلح للصلاة. Les esplanades des mosquées يعني المساجد أو المساحات ديال المساجد servent à la prière تصلح للصلاة. Je m'en appelle et je réfléchis. Observe les phrases A et B. لاحظ la phrase A ou B. Quels éléments ont changé? Quels éléments ont changé يعني نوع العناصر اللي تغيرت. Et pourquoi? ولماذا؟ إذا نلاحظ بأن الجملة A la mosquée a un beau minaret لديها verbe A عبارة عن verbe هذا verbe avoir. Les mosquées ont de beaux minarets يعني مني تغيرات الجملة للجمع حتى داك الفيرب راه غيتغير الجمع. حنا كان في التروازيام بيرسون او كان في التروازيام بيرسون سينغوليي دابا ولا في التروازيام بيرسون بلوريال. اذا تغيرات الأ ولات او ان تي وتغيرات لا موسكي ولات في الجمع بو تاهي ولات في الجمع ميناغي ولات في الجمع. اذا هادو هما العناصر اللي تغيروا. بوركوا نكتبوا لان إذن أ تغيرات ولات أو إن تي. علاش؟ لأن سوجي لو سوجي لأن سوجي تغير أشونجي تغير من سينغولي البلوريال سينغولي أو بلوريال. Observe les phrases C et T. Est-ce que A avec accent a changé et pourquoi؟ يعني هنا لاحظ بأن الجمل C و T وقلنا واش A اللي عندها الأكسون شونجات وقلنا لماذا. نشوفوا الجمل. L'esplanade de la mosquée sert à la prière. إذن هنا A avec accent. L'esplanade des mosquées sert à la prière. إذن هنا واش تغيرات هاد الأ. إذن بحال هاد الأ بحال هاد الأ يعني ما تغيراتش. إذا غنكتبو ني با شونجي. غنكتبو A n'est pas changé. A avec accent n'est pas changé. n'a pas changé. علاش ما تغيراتش؟ لأنها ببساطة un mot invariable يعني ما كيتغيرش. c'est un mot invariable. C'est un mot invariable. Mais au pluriel les verbes دي phrases suivantes. ضع في الجمع الأفعال اللي في الجمل الآتية. لدينا A. Elle a une vaste esplanade. تهضروا لنا على لا موسكي. Elle a une vaste esplanade يعني لديها مساحة كبيرة شاسعة. إذا بغينا نديروها في الجمع إذا هاد A غتولي حتى هي في الجمع. إذا غنكتبو O N T هي troisième personne du pluriel.
الفيرب avoir. إذا هذا الفيرب avoir. De vaste هي في الجمع. Esplanade هي في الجمع. الجملة B, phrase B. Elle a visité la tour حسان. هي زارت صومعة حسان. Elle a